السلام عليكم جماعة الخير، إن شاء الله هذا الميساج يلقاكم بخير وعلى خير نتوما وكاع فاميلتكم إن شاء الله. بون اليوم j'étais dans le live تاع خونا حسين l'Algérie avance et franchement c'était très intéressant وهدرت مع pas mal de personnes, notamment une personne. Franchement le sujet était intéressant وعطاني فكرة باش ندير تسجيل اليوم parce que ces derniers temps l'actualité elle a fait que هضرنا على بزاف لي سوجي d'actualité وخلينا لي سوجي اللي يهموا الجزائر اللي يفيدوا بلادنا وناسنا كما يقولوا parce que l'Algérie doit avancer et justement le sujet تاع اليوم c'est un peu des deux, c'est un mélange des deux donc تفهموا مع هذا التسجيل. donc كنت باغي نهضر en utilisant un exemple, باغي نفهمكم شويه la force تاع le big data. Donc جماعه les cobayes تاعنا في هذا l'exercice ça sera جماعه نكاز ou طابو بوشاشي عسول etc. et j'en passe et des meilleurs. Donc la question تاع اليوم, est-ce que هادو ينجموا يوصلوا للسلطة كاش نهار؟ Moi, la réponse évidente, c'est là. ما عندهمش شعبية ou à moins qu'il y ait un concours de circonstances incroyable, ما غاديش يوصلوا للسلطة. Mais je pense que beaucoup de gens seraient d'accord pour dire que هادو راهم يخدموا الأجندات خارجية. اوكي حر اللي ما يامنش بهذه حر ما كاش مشكل. انا مانيش هنا باش نفرض رايي على الناس, راني غير نشاطر mon point de vue et c'est mon point de vue انا ماشي c'est pas la vérité. Donc c'est quoi leur utilité? parce que il نقولوا فرنسا حطتهم ولا خدمتهم ولا المخزن حطهم etc. mais باينه باللي ما غاديش يوصلوا. c'est quoi leur rôle? bon كاين ناس اللي يقول لك لا, le rôle c'est de faire du bruit, de faire le sale boulot ومن بعد نشوفوا كيفاش نديروا. Bon, ça c'est une théorie qui se tient. Mais كون ندو لو كا تاع نقاز, رشيد نقاز, bon, franchement, أنا je suis, admettons, جاي من برا أنا, باغي ندخل لو بيون تاعي في الجزائر. Je vais mettre quelqu'un de plus crédible. Ça, il a rien vraiment, il a rien pour lui. C'est vraiment un clown. Mais non. Si on regarde sous un autre angle, هذا رشيد نقاز اللي حطه راه عارف شنو راه يدير. Alors, عنده agenda تدميري, c'est-à-dire un agenda de destruction, mais aussi il est en train de faire de la prospection, c'est-à-dire راه يدير de l'expérimentation, راه يدير التجربة, راه يجرب. parce que ما تنسوش حاجة, كون تجيب un candidat qui tient la tête, qui tient la route, il va passer غادي يفوت inaperçu, ما تسمعش كاع به شويه, بالك الناس غادي يقولوا هذا مليح هذا ماشي مليح etc. Par contre, جيب un candidat qui m'a haka, il génère beaucoup de données sur internet parce que il laisse pas les gens indifférents. Principalement NES, ils sont contre lui. كاين الناس اللي ضايعين يقول لك هذا روبان دي بوا ولا ما على باليش. Bon, bref. Mais une chose est sûre, c'est que هذا il va générer beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux. Ou de l'activité sur les réseaux sociaux. Parce que les médias étrangers, enfin les services d'espionnage étrangers, s'ils n'ont pas d'hommes sur le terrain, leur arme c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Donc, يقيس لك حجرة في الماء ويشوفوا كيفاش غادي يتقبلها الناس. Pourquoi? باش يوجدوا الحجرة الجاية. Donc, هما راهم يشوفوا les données,
راهم يشوفوا le trafic sur internet, راهم يشوفوا le seuil de tolérance تاع les Algériens, راهم يشوفوا واش راهم باغيين واش ماهمش باغيين. بون حنا on le combat, راهم عارفين شكون لا dissidence, شكون اللي راشين وشكون اللي ما يهضروش. Donc le fait اللي حاطينه c'est pas innocent. Donc le big data c'est quoi? Moi je voulais vraiment profiter pour en même temps نهضروا على les sujets d'actualité et en même temps نهضروا على صوالح اللي vraiment حنا كشعب والدولة يليق vraiment تحط فيهم دراهم. يليق تحط فيهم ماشي دراهم الجهد, c'est-à-dire de l'investissement aussi bien moral que matériel que physique. هذا البيج داتا c'est un sujet énorme. فيها l'analyse de données, mais vraiment de l'analyse profonde de données. C'est-à-dire حاجة اللي رانا سامحين فيها شوية. علاش؟ Je suis conscient, أنا متأكد باللي الحكومة راهي حاطة عينها فيها. Mais هذه اللي تجي من مجهود un peu plus grand. C'est-à-dire le spectre de personnes اللي يخدموا فيها, bien entendu, مانيش نهضر على les données sensibles, الحساسة, mais راني نهضر على les données en général. Il faut qu'on professionnalise cette partie-là. Parce que هاد la partie راهي تسمح لك باش تعرف بزاف صوالح dans le présent, dans le passé et dans le futur. Un exemple. Là, on a des universités. On est en train de former des pharmaciens, des enseignants, des ingénieurs, etc., etc. Est-ce qu'on est en train de former par rapport à un quota, ou là par rapport à une étude de marché, ou là au pif, زعما رانا نقولوا par exemple il y a 100 chaque année كل دفعة فيها 100 واحد. Donc il faut se poser ces questions-là. Et justement, analyser les données permet d'anticiper les besoins, mais de manière vraiment rationnelle. C'est-à-dire capitaliser, qu'on نفهموا كيفاش les données معلومات مترابطة بيناتها, ونشوفوا في الماضي شاسرة, ويكون عندنا احنا ما شاء الله في الجزائر كاين بزاف لي ماتيماتيسيان, كاين بزاف لي ستاتيستيسيان, دونك هادو يلاقي يساهموا كيما بزاف تاع الدول اللي كانوا مورانا قدموا بزاف. on commencera à comprendre شرح جاي وش نسحقوه, والدولة تكون تعرف تاني, تكون قريبة من الشعب. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire des sondages. Il n'y a pas besoin de remplir les enquêtes de satisfaction, etc. Les enquêtes de satisfaction, tu les as déjà. C'est les réactions des gens, aussi bien les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Donc, il faut exploiter ces données. Il faut les croiser. C'est-à-dire, il est wahad, une entité, ou là plusieurs entités, tal bled étatique, ماشي خاص, c'est-à-dire il faut pas que ce soit à but lucratif, parce que المنفعة عامة هذه يليق يشوفها dans la globalité ويعرف شرح جاي, parce que c'est des modèles mathématiques ومانيش نزعق معكم والله العظيم. هذه ça permet d'anticiper les hausses et les baisses à le prix du pétrole. Ça permet d'anticiper justement la lutte contre certains fléaux migratoires. Il faut croiser les données parce que le le monde il est basé sur les données, المعلومات هذه المعلومات اللي نخدموا بها. Ça خلاص ما بقاتش هذه تاع نسحقوا هذه à vue d'œil, parce qu'il faut arrêter avec la navigation à vue d'œil. Parce que علاش الناس راهم حاطين عينيهم في الجزائر et ils utilisent des moyens qui sont beaucoup plus avancés. Donc, il ne faut pas acheter des solutions. Mais les des solutions واجدين, parce que les solutions واجدين داروهم اللي راهم يعسوا فينا. On a des mathématiciens. On a des statisticiens. Il faut les utiliser et faire ses propres outils.
faire ces corrélations. C'est-à-dire كيفاش مترابطين الصوالح وتعرف وكاين بزاف لي زيكزامبل يخدموا très très bien في العالم. شوفوا كي طابوا sur internet طابيت حاجه في ايميل من بعد تطلع لك لا بوبليسيتي على اش راك باغي وما كتبتهاش مي باغ كونطر طون كومبورتمون التصرف تاعك بين باللي خاصك تبردينا حاشاكم ايتترا ايتترا دوت بيي باغ اكزومبل قدام ما يعطوا التصريح تاع البنيان يشوفوا شحال من فيزا راهم جايين شحال من appartements راهم خاويين etc. Et par rapport à ça, ils vont donner des quotas de permis de construire. ماشي لا كل عام نعطوا 10000 لا هذه صاي ما بقاتش باسكو كوم سا يكون عندك اقتصاد سوليد c'est-à-dire ماشي فولاتيل ماشي يطلع ويهود دونك هذه تجيب لا كونفيونس للناس بوغ انفستير باش يستثمروا في البلاد وتجيب بزاف صوالح دونك انا بور موا باش نعاودو نولوا للموضوع هادو جماعه نقاز en particulier c'est une expérience اللي دارتها فرنسا عندنا في الجزائر c'est une expérience قاسوه ils savent très bien qu'il va jamais être président ni jamais occuper aucun poste clé بصح قاسوه pour générer du bruit qu'ils vont exploiter contre nous وضرارني تاني دونك ما نطيحوش في الفخ il faut savoir où on doit mener notre combat et c'est mon point de vue بالك راني غلط وعلقوا لا عجبتكم لا فيديو قولوا لي ولا راني غلط ولا نسيت حاجه تاني قولوا لي دونك الله يحفظكم faites attention à vous وما تنسوش باللي الكوفيد مازال راه برا دونك الله يستركم الله يستر بلادنا وان شاء الله on va passer هاد la période c'est une période critique mais il y a beaucoup d'indicateurs qui me disent que Rana dans la bonne direction sinon il n'y aurait pas eu autant de résistance et autant de problèmes parce que il y a beaucoup trop de coïncidences en ce moment c'est-à-dire les événements un à un ينجموا يصيروا بصح هادو كاع في رحبه ما يصيروش donc encore une fois merci هادي خويا ربي يحفظك على اللي عطيتني هاد l'inspiration et je vous dis à très bientôt inchallah salam alaikum jama'a